Good morning mga Lodi. For today's video, mag-stencil ta sa Isuzu D-Max. So, Isuzu D-Max chassis number location. So, left side diri sa ilalom. Okay, chassis number location. Left side kung nakatubang ta sa engine bay. O ang iyang engine number nasa ilalom nato. Right side mga idol. So kamang pops. So direta sa okay nato sa ilalom. So right side driver side mana yang engine number location mga idol. Okay, so Isuzu D-Max engine number, chassis number, location. Okay mga idol.